बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान गिरामी। आज सबसे पहले तो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती और दो जहानों की रहमत आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आप सबको मुबारक हो। और ये ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें किसी भी किस्म की दुआ की जाए या कोई भी छोटा सा अमल भी नेकी का एक गिलास पानी का भी किया जाए तो उसका कहीं ज़्यादा अजर नसीब होता है अल्लाह पाक की मेहरबानी से। और आकाए दो जहां जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनकी रहमत का कमाल ये था कि जो बाँझ औरतें थीं अल्लाह पाक ने उनको औलादों से नवाजा। और अरब के तमाम ऐसे सहरा जिनमें बहुत मुश्किल से किसी भी किस्म की हरियाली आती थी वो हरे भरे हो गए। और तारीख गवाह है कि अरब के अंदर मौजूद दूध देने वाले जानवरों ने बहुत ज़्यादा दूध दिया। और आपकी रहमतों ने पूरी कायनात को इन दोनों जहानों को अपनी लपेट में ले लिया। और आज हम उन्हीं के सिलसिले में एक दूसरे को गले लगते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ईद अगर इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जो कि तकरीबन हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, जो भी मुब्तला है उसके लिए शायद इससे हसीन दिन, इससे आला दिन और इससे खूबसूरत वक्त कोई हो ही नहीं सकता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में और उनकी रहमतों के सिलसिले में नात पढ़ें, कसीदा ख़्वानी करें और उनके बारे में ज़िक्र व अज़कार करें। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इस हसीन लम्हे में हमें एक बात का ख़ुसूसी तौर पे ध्यान रखना है कि आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अच्छे से खुशियाँ मना रहे हैं और ये हक भी है हमारा, लेकिन इसका असल फ़ायदा उसी सूरत में मुमकिन होगा कि आया जो हमारे आका ने हमें तालीमात दी हैं, जिन बातों पे उन्होंने हमें अमल करने का हुक्म दिया है, अगर हम उन बातों पे, उन तालीमात पे अमल कर रहे हैं, तो फिर तो ये खुशी मनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हर हाल में ये हमारा हक है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में जो लोगों को सही माने में दर्स दिया है, वो इस्लाम की तालीमात के अलावा सबसे बुलंद पाया अखलाक का दर्स है, जिसमें अपने दुश्मनों से भी एक ख़ास मोहब्बत और मरवत बरतने की तालीमात मौजूद हैं। अगर उसके बरक्स हम लोग बजाय इसके कि उन तालीमात से फैज़याब हों और हम इन सारे मामलात को पसे पुष्ट डाल के जिस तरह के माहौल का हम हिस्सा हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे तवज्जो देते, तो यकीनन आज जिस किस्म की कैफियत का शिकार हैं, जिस बदहाली का हम शिकार हैं, 1% भी मुमकिन नहीं है कि हमें इसका सामना करना पड़ता। अज़ीज़ान गिरामी, हमें देखना ये है कि हम लोग जो तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आया हम इस बात का इज़हार तो करते हैं कि हम अपने आकाए दो जहां से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन पर हमारी जानें कुर्बान है। लेकिन अगर हम उनकी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके अहकामात को मानें, उनकी तालीमात का ध्यान रखें। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं कि आप अगर फ्रूट लेने चले गए हैं और आपने थोड़ी सी ध्यान उधर से हटा लिया है, तो अगर आपने केले ले रहे हैं तो वो 4 केले उसमें ख़राब डाल देगा। आप अनार ले रहे हैं तो 2-3 अनार ख़राब डाल देगा। अगर आप पेट्रोल डलवाने गए हैं, नज़र चूक गई है, तो उसने अपना पेट्रोल कम डाल देना है आपको। अगर आप किसी फर्नीचर की दुकान पे चले गए हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो आपको लकड़ी के बजाय चीपबोर्ड का फर्नीचर पकड़ा दे। या किसी सैनिटरी की दुकान पे चले गए हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी के बजाय घटिया क्वालिटी का माल दे दे। मतलब ये है कि जिस जगह भी हमारी नज़र चूक गई या जिस जगह भी हमने खुदा ना खास्ता जो आज के हालात हैं भरोसा कर लिया अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई पे,
وہاں ہمیں کسی نہ کسی کا سوری سر قسم کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر تو ہم ایسا کر رہے ہیں اور ان تعلیمات کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں، ان کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ آیا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر تو یہ دعویٰ سچا ہے تو کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہی رمضان آئے تو ہمارے تو ماشاءاللہ ملک سے سبزی بھی شارٹ ہو جاتی ہے، فروٹ تو لازمی شارٹ ہو جاتا ہے، اور جو 10 دن پہلے کھجور بالخصوص جو ثواب کی وجہ سے بڑی تیزی سے بکتی ہے رمضان میں، اس کی قیمت 10 گنا نہیں تو 2 گنا تو لازمی بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ آیا کیا ہم نے جن جن معاملات میں، اس کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، آقا دو جہاں سے محبت کرتے ہیں، اس کی ضروری اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کی بات مانتے ہیں؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، لیکن اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آقا دو جہاں بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں؟ کیا ہم نے خود کو اس قابل بنایا ہے کہ کیا ہم آقا دو جہاں کا سامنا کر سکیں گے جب ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب آقا دو جہاں ہم سے پوچھیں گے کہ شاہ صاحب آپ نے کم کیوں تولا، آپ نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا، آپ نے لوگوں کے دل آزاریاں کیوں کی، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنے اقربا کا دھیان کیوں نہیں رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بے حد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حسین موقع پہ اور اس خوبصورت دن کی برکت سے آپ لوگوں کو، خود کو، ہم آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آقا دو جہاں کی نہ صرف بات پہ عمل کریں، اور ضروری اس بات کو اہم بنائیں، ضروری بنائیں کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، تو آقا دو جہاں بھی ہمیں اپنا تسلیم کریں، ہم ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنیں جب ہم ان کے سامنے جائیں، جب وہ ہماری شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے لگیں تو انہیں یہ یقین ہو کہ واقعی یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہی بہتری سے جھکنے والا ہے، اس کی زکوٰۃ اتنی محبت سے دینے والا ہے، اور اتنی محبت سے خیرات کرنے والا ہے، اپنے بھائیوں کا حق نہیں کھاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی مٹی سے پیار کرتا ہے، تب ہی آقا دو جہاں ہمیں اپنا تسلیم کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اپنا تسلیم کریں۔